Ongoing road digging work in Valpai town has led to major inconvenience for locals, with a truck loaded with laterite stones getting stuck in the middle of the road on Monday. The incident disrupted traffic and daily movement, prompting residents to demand that the concerned authorities remove the stranded vehicle immediately and ensure smooth execution of the road works. नमस्कार. आम्ही आता वाळपई बाजारात आसा आणि तुमकां खबर आसा की गेले 2 महिने आले की वाळपई बाजारात दोनूय सायडीन रस्ते खणपाचे चालू आहात. एक म्हणजे एक सांगता ते पायपलायन घालतात, दुसरे म्हणजे इलेक्ट्रीक केबल. आता खबर ना कोणी कितें घालता ते, पण हे सगळे चालू आसा. आणि आता तुका पळोवंक मेळटा कितें सांगता ते जो मेन बाजारात आसा म्हणजे जो आमी वाळपई टू आनी तुमच्या ज्या रोडार आहा ते थंय पळोवंक गेल्यार आतां ते ट्रक आहा ऑफकोर्स आहा. आयज पावस ना काय ना फक्त तो ट्रक हे गेल्लो आसा म्हणजे मोगाळलेलो आसा. म्हणजे जर आयज अशें जावंक शकता जाल्यार आयज जर पावस लागलो किंवा हेच्या फुडें पावस येतलो पावसान कितें जावंक शकता हें तुका पळोवंक मेळटा. त्याच बरोबर ही चिऱ्याची गाडी आहा. आतां अशें म्हटलें गेलें आहा की बाबा सद्या चिरे आहा ज्यो चिरे मायनींग आहा ते बंद आसा, तरी पण ह्यो चिरे खंयच्या खंयच्यान मेळटलो गेला तो कोणाकच खबर ना. हेची चवकशी जावची अशें हांव मागतां.